विलंबित राति बंधुक लगाई घरे कलाकना बुलाइले दुर्बृत्त। जगतसिंहपुर जिल्लार पुरपल्ली रे आईन कानून संपूर्ण विपर्यस्त हो पड़ी। दैनंदिन चोरी राहजानी वृद्धि पाइबार लगी। जनसाधारण घरे मध्य निजको सुरक्षित मन करुनांती। एपरि क्षेत्र में जिला पुलिस उपरे जनसाधारण आस्था हराई बसिछंती। खबर नेबारे जना जाइछि बिरिडी थाना अंतर्गत अणखिया स्थित दंडिलो ग्रामर सुकांत महाराणांक परिवार विलंबित राति शोइथिबा समय 5 जन दुर्बृत्त घरर पछपटे द्वार मुह ग्रिल एवं कबाट ताड़ी गृह मध्यकू प्रवेश करथिले। परिवार सदस्यों मुंडरे बंधुक लगाई भयभीत कराई बांधी पकाई घरे थिबा आसबाबपत्र सुना रूपा अलंकार लक्ष लक्ष टंका लुटि नहीं जाइथिले बोली सुकांत चंद्र महाराणा बिरिडी थाना रे अभियोग करिसंती। पुलिस एक मकद्दमा रुजु करी तदंत चलाइछि। जगतसिंहपुर ज्योतिरंजन परिडांक रिपोर्ट। घटना विषय किसी जान नी मो मामू घरे थी तो मु सकाळू मो खबर आसला कि ये सब घटना घटी तो मु बहुत कांदिली। तो एमती मो बाबा मामा कौन किसी मुझे बहुत भाविली। तो मो भाई की बहुत मारी तो मु कौन कर जानी पानी जो केस दिखाई तो देखा कौन होची। जदि भी आम केस देले जदि आम माने लगी पड़ी सब काम कले ताले सब सक्सेस हो पार। आज आम घर चोरी है काली आउ क्या घर चोरी हम तो आम जहाँ चोरटा धरा पड़ा दरकार ना। तो आज चोरी है तो साहस पाइला काली सकाଳେ जदि आम आउ कौन रखू तो सी चोरी कर घर गले कौन चोरी कराटा कौन ठीक। तो घर कर तो किसी जिनस रखापी तो आमको दरकार ना। जदि एमती चोरी करेंगे तो आम रही कौट आम कौन करूँ कौन। मु घर ओनर सुकांत चंद्र महाराणा मो घर दंडिलो ग्रामर जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट रे मु काली घरे नथिली। मो तले घरे भड़ा रोचंती 2 जण। मो ऊपर मो मिसेस नथिला। मो मिसेस मोर भुवनेश्वर रे रहू। मो सासू थिले ऊपर घरे। काली राति 2टारे से दुर्बृत्त मैंने आसिक तल घर सुना चेन पैसा पत्र जहाँ चोरी कर नहीं प्लस बंधुक फंधुक देखी ऊपर घर को ताकू बंधुक देखे से पिलाटी को नहींकरी ऊपर घर को जाइए। बंधुक साहाय्य मोर जी कबड़ जो पैसा था मुझे 1,30,000 टଙ୍କା रखी प्लस ड्रारे जहाँ थी प्लस सुना चेन आउ सुना मुदी मंगलसूत्र जहाँ थी सब भंगा तुटा कर अनुभव आंचलिक लोक कि बाहर लोक भावुँ तो यही पाखापाखि लोक किए तो ना पछपट कबाट पशिले केमती पछपट कबाट अच्छी बोली जानले केमती पछपट आगे ग्रिल लगी पछपट कबाट अच्छी तो कहीं जानी नथिले ग्रिल भांगी प्लस कबाट भांगिकी पशिचंती। भावुँ ये अंचल पाखापाखि लोक कौटी होती एमती चोरी कर। मु चंद्रकांत साहू मु प्राय 8 वर्ष ये भड़े रही मालिक पाखे एमती कौन दिन घटना घटी नाला यहाँ मान प्रथम है। आम प्राय 11:30 बेले मुझे आसिली आसिक खाई शोली 1 जाए चाहिए सी प्राय दुर्बृत्त गुराक 2टा ରୁ 3:30 भितर कर 3:30 ताला पकई गोटे रूम समस्त पूरे लास्ट को से कहले आम ये अच्छु आदि फोन कर तुमको मारदेबू से हिसाब से आम 20 मिनट अपेक्षा पर फोन कलु आउ से प्रथम पुओ को अटाक करके पुओर बेकर जो पिंधला रूपार चेन आउ ब्रेसलेट सुनार कान लगे से आने बाड़े बाड़ेला आम शोलु आम कबाड़ी मेला था आम रूम को आसिक अटाक कर बंधुक लगे कहले उठ हाथ बांधिदे मो स्त्री मोर तापर कहले आलमारी चाबी दियो आम घर आलमारी चाबी नहीं आम शशुर पाखे पाखे अच्छे आम पाखे ना से साबल आनी तड़ातड़ी कले इे बांधिकी बंधुक धरिकी जड़े जगिले से जड़े तड़ातड़ी कले। आलमारी मोर थिला 62,000 टଙ୍କା प्लस 3टा जो रुली तापरे मंगलसूत्र 2टा मुदी रूपा 300 खंडे ग्राम थिला ता सहित आम पैंट रे चाबी खोजली पाइले नहीं पैसा था 250 कहले पैसा तुम पचारा कौन पैसा आज कहीं दौन चाबी दौन पैसा कि बाला कहीं मतलब जाबड़ाटे लगेले आउ मत हाथ भात बांधिदे मो स्त्री बांधिदे लास्ट को कहले जदि एफआईआर दब तुम जीवन मारदेबू आ मोर पेशा हूँ यहाँ आ जगतसिंहपुर जिले में मुझे बहुत घटना घटना पेशा कहीकि जगतसिंहपुर जिले एमती कहीं व्यापक भाव में चली घटना माने आर तुरंत आशा कर निश्चित मीडिया वाला जेहेतु सहयोग कर सहायतार पुलिस फोर्स पाई निश्चित अनुसंधान कुकुर आनिबार कहीकि सी आनिक धरवे बोली आशा कर। गतकाल रात आम शोला पाखापाखि 11:30 बापारे आसते 11:30 12 बेले खाई पी सरिकी आम सब 1 पर जाइला। तो से आम थिलु घरे मामू आम मामू जी घर मालिक सी नथिले सेतबेले
ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ହଠାତ୍ ସେ କେତେବେଳେ କବାଟ ପଛପଟ ଗେଟ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଛପଟ ଗେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମ ଲୁହାର ଲାଗି ସେଇଟା ଆସିଛି ତାକୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଶାବଳରେ ବୋଧେ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ଆସିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଶୋଇଛି ମୋତେ ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ ଉଠ କିଏ କହିଲେ ଉଠ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ନିଦରେ ହଠାତ୍ ଉଠିଥିଲି ମୁଁ ନିଦ ବେଳରେ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କିଏ କହିଲେ କିଏ ତମେ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତାପରେ ସେ ତଥାପି କହିଲେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଇ ଇଏ କର କହିକି ତା ଭିତରେ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କହିଲା ଭିତରେ। ତାପରେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ପେଲିଦେଲା ପରେ କହିଲେ ସେମିତି ବସ୍ତା ଯଦି ହଲିବୁ ଗୁଳି ଆମେ ମାରିଦେବୁ ତ ସେମିତି ବସ୍ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଲଗା ଲାଇଟ୍ କେଉଁଠି ସେ ଲାଇଟ୍ ପାଇଲାନି ସେ ପଛପଟେ ବି ସୁଇଚ୍ ମାରିଲା ଲାଇଟ୍ ପାଇଲାନି ସେ ଆକରମ ପାଖରେ ସେଠି ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ତ ତାପରେ ମୋତେ ସେଠି ସୁଇଚ୍ ମାରି ଦେଖିଲା ପରେ ସେଠି ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 5 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ ମୋଟା ହେଇକି 2 ଜଣ ଥିଲେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ ଜଣେ ଛୁରୀ ଧରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଶାବଳ ଧରିଥିଲେ ଆଉ 3 ଜଣ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ସମସ୍ତେ 5 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଯିଏକି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ମୋତେ ଆସିକି ମୋ ସେଠୁ ବେକରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଆଉ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ତାକୁ ଛିଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ ଏଇଟାକୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କାନରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ନଳି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ହାତ ବାନ୍ଧି ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଲି ତ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସେପଟୁ ଖେଳେଇଲେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଉପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଉପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହ। ତ ତାରି ପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଘର ମାଲିକ ରହନ୍ତି ସେ ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ତାଙ୍କ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମାଇଁ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାରି ପରେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ ପଛପଟେ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟ ରଖିକି ମାନେ ପଛପଟେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିକି ନେଇକି ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଚୁପ୍ତିରେ ଡାକେ ଆଉ କିଛି ହୁସିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। ମୁଁ ଡାକିଲି ବହୁତ ଥର କି ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନିଜେ କବାଟଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଗୋଇଠା ମାରି ଭାଙ୍ଗିକି ତା ଭିତରେ ପଶିଲେ ମୋ ଗନ୍ ଯାହା ପାଇଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ଯାହା ପାଇଥିଲା ସେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ କତି ଗଲେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଜଣ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ବି ତା ଭିତରୁ କହିଲେ ଚାଲ ଆଗରେ ଚାଲ ମୋତେ କହିକି ନେଲେ ମୋତେ ଖଟ ଉପରେ ବସେଇଲେ ଏକଦମ। ତାପରେ ସେଠି ମାଇଁ ତ ନଥିଲେ ସେ ଦେଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ ଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେବାକୁ ଇଏ କରିବେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାନର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସବୁ ମାଗିଲେ ଆମେ ସେଠି ବସୁଛୁ। ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଡ୍ର ଥିଲା ଖଟ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଟା ପାଇଲେ ସେଇଠୁ ସବୁ କାଢ଼ିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଇଲେ ନେଲେ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ବହୁତ ସାରା ପଇସା ବି ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଉପରେ ତ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିବା ମାନେ ଜାଣିଲି ମାମୁଙ୍କର 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନା ରୂପା କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି ଯେହେତୁ କିନ୍ତୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତଳେ ଆମର ବି ବହୁତ ସାରା ମୋର ତ ଯେତିକି ସୁନା ରୂପା ଥିଲା ବୋଉ ଘରେ ଯେତିକି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସୁନା କିଛି ଚେନ୍ କିଛି ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇକି ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଆସିଛୁ। କ'ଣ ପୋଲିସ ଦେଇଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 2 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବା ମିଳିଯିବେ ଆଉ ସିଏ ବି ଯାଇକି ଆସିବେ ସେଇ ଟିମ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କର କୁକୁର ନେଇକି ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ନାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆଉ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଏମିତି ହେଇନି କେବେ ଘରେ ବସିକି ଏମିତି ହେଇନି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଯଦି ସେମିତି କହିହେଉନି ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ସେ ଯେହେତୁ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ହେଲମେଟ୍ ଏସବୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି ତ ବାକି ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି।